बर्तमान निष्ठा खेलुची तार तले आसिक बर्तमान झील को छाड़ी पहुँची आउ कौन करछ की एक्सरसाइज करूची एक्सरसाइज करछ बढ़िया फ्री रे एक्सरसाइज हो आउ से बाटी निष्ठा कौन करूचु निष्ठा वर्तमान पानी पीऊची गरम पानी ता देह के ठंडा हो जाइछि सेथिबाई गरम पानी नु वाटर हो ठीक अछि। हेलो हाय नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ आउ कौन करछंती केमिति अछंती आशा करछि बहुत भलो रहतिबे मु तो आपण मानक आशीर्वाद जोगु बहुत भलो रे अछि आउ ताले डेरी न करी आसंतु स्टार्ट करिबा ब्लॉग ती चैनल ले जदी नुवा अछंती गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु जा द्वारा नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाई परिबे आसंतु ताले स्टार्ट करिया वर्तमान ब्लॉग ती आउ सांग माने गोटे रिक्वेस्ट वीडियो को स्किप न करी लास्ट टाइम देखंतु वीडियो केमिति कोन लागुची कमेंट रे निश्चित कहंतु सांग माने बेबी तांकर सकाळ उठी गाधो पदा करी जते शीत हेले भी तांकर ठाकुर पूजा तो सब बेले थाए आ पूजा पूजी सार दे कि चलतु देखबा कोन करछंती से आ देखंतु वर्तमान खरा रे बसिचंती एठी आ शीत प्रबल होची टिके लघुचाप पाग एठी चेन्नई को तो हेची टिके बातिया फातिया सेति पई एठी आखा पाखा टिके ठंडा शीत बाबा दंडा कोन करछ कि एठी तो साग बाछुची ये साग हां ये साग किए खाइबो किए खाइबनी से बा मेहंदी अच्छी मेहंदी करिया तिलो बाटी की से मेहंदी करिवे पुनी तमे कहले साग जे साग ना मेहंदी कोन को अनेक को मेहंदी मेहंदी मते अनेक को मेहंदी पत्ता हाँ हाँ मत नहीं कौन आ देखो बर्तमान बेबी तांकर बटा बटी चलई मो मुंडे गोटे लेप लगे बोली आ मते तो दंड देइछन्ती मोटी दुआर मुहरे जगुआड़ होइकी बसिछि आ एठी तांको भी गोटे छोटिया दंड ये कोदा शिल को जो बटा बटी करछन्ती जो कष्ट रे बाबा दंडा तमे कोन करछ कि रे बुको सागो ए खाली ना मामा देई चल तमे साग खाली मामा को देई चलछ हां हां कहले आ मोहर मो केशर सब जत्न भारी नियंती वर्तमान सेही काम रे ही से देखंतु लागी रहिचंती आउ ए लेप सब मो मुंड ऊपर रखुचंती निष्ठा कोन करछु रे सेपटे सेपड़ा धुआ धुआ काच दुआ दुई करछु सब मोर केयर नि आ तम केयर नेबिनी आ वाइफ हस्बैंड तो एया संपर्क दुई दुई कर केयरिंग नबा कथा केयर करिया कथा भारी राइट लंच रे मु करिछि केवल कोबी तरकारी आ किछि करी नाही आ मते तो पूरा भूत बने देइचंती आ अनेल अनेल तमर बैक साइड देखा बैक साइड आउ यही अवस्था जदि कुआडे बाहर गले कुकुर तो गोटेबे आ तबे शिकार आसी गला हमर हेयर भी जत्न नवा दरकार ना नहीं खाली टारे सामने वर्तमान जीवा से कौन करछन देखि बहुत ठंडा होतिबारु देखंतु मुंडरे जो लगेइचंती हेयर रे लेप केमिति बसिचंती जाई छात ऊपर एबे चलो घर को जाइकिरी गाधुआ पाधुआ करी खाइब चलो मजा लगुच खरारे बसिला नहीं एक्चुअली एते शीत होउची जे खरारे बसिले टिके बेसी भल लगुच दिने दिने एमती हेयर को केयर करवा उचित राइट राइट ता भितरे गोटे अंडा मंजुआदी पत्र एमती सब मिक्स करी मु देइछि एक्चुअली मु देखैनी किनु कहि दउछि आपण मानु कोंती लेप लगेइ तापर देखिए कलर केमती आसीबो कल देखा जीवो आउरी ए पेटरे बा भोकरे मुसा असरबा बिलेई सब दौड़ लेनी आउ निजे पेटू खाउ जा मुह आउ केशर जत्न नबनी आ तमे तो एडी गोटे ब्यूटी पार्लर खोल देलनी आ बाहर जियो पड़ियो कहीं जति कि मोर आवश्यक आ निष्ठा को वर्तमान पई मामा खुआई दउचंती मोबाइल न देखले मु खाइबिनी मो धनटा भारी दुष्ट होउची सबले तार मोबाइल दरकारे से कोन खाउची भात आउ फुलकोबी आलू तरकारी पूरा पानी कौन गिरी पानी
ପାଣି ହଉ ଏ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ବଡ଼ କାଠିକର ପାଠ। ମା ମାନେ ସତରେ ଧନ୍ୟ। ଆଉ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବୁ, ଟିକେ ପାଣି ପିଇବୁ, ରାଗ ଉଠି ପଳେଇବୁ, ଚିନି ଦିଅ, ସେ ଦହି ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ମୋ କୁଟି ନିଷ୍ଟୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତାର ଦେହ ଟିକେ ତାର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଏଭଳି ହେଉଛି ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଟିକେ ଅଛି। ତାପରେ ଏତେ ଦିନ ପରେ 4 ଦିନ ପରେ ଖରା ଟିକେ ହେଇଛି, ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଥଣ୍ଡା 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 ହେଇକିରି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଗଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ରେଡି, ଗରମା ଗରମ ଲଞ୍ଚ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବେ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଡ୍ୟାନ୍ସଟି ଆଗେ। ଖାଇବାର ଆଜି ହେଇଛି କ'ଣ? ବସିଯାଅ, ଏଇ ଦେଖ ସବୁବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଏଇ ଟିକେ କମଳା ଲେମ୍ବୁ ଝୋଳ, ଏଇ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ମଟର ତରକାରୀ। ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ତରକାରୀ। କାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଉଛି? ଆଉ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ? ଶୀତ ଦିନେ 2 ପ୍ରକାର। ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଛ ଦଳାରେ? ନା ଦେଇନି। ଟିକେ ଦବ, ମଜା ଆସିଯିବ। ଖାଇବାରେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦବ କି? ନାହିଁ। ଦିନ ଆସି କେତେବେଳେ ହେଲାଣି ତଥାପି ସ୍ୱିଟର ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି କେମିତି? ମତେ ଶୀତ ହଉଛି। ଖରାବେଳ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଆସିକି ଖାଉଛୁ, ଦେଖିଲା ବେଳୁ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱିଟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ରହିଲାନି। ଶଂସ ଫସ ସବୁ କମଳାର ସବୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ପ୍ଲେଟ ସଫା, କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ପୋଛି ଦେଲି, ଯିଏ ଦେଖିବ କହିବ ସଫା କରି ଆଣିଲେ ନା କଣ ଏବେ। ମୁଁ ତ କଣ ଏବେ ଉଠିବି ବେବି, ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ସଫାସଫି କରି ପଳେଇ ଗଲି। ମୁଁ ଏତେ ସବୁ ଖାଏନି ତମ ଭଳିଆ। ଧୀରେ 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 ଖାଉଥିବ, ପୁଣି କହୁଥିବ କୋଉଟା ହେଇଛି ନାହିଁ, ଗଲା ଚାଲିଥିବ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ବୋରିଂ ହୁଏନି ଖାଇକିରି। ମୋର ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଫାଷ୍ଟଲି ଖାଇଦିଏ। ଏଠି ବି ତମ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ପକେଇଦେଲ। ତମେ ଯୁଆଡେ ଯିବ ସିଆଡେ ପଡିବ। ତାହେଲେ କ୍ୟାମେରା ସହ ରିଲାକ୍ସ ମୋ ପଛେ ପଛେ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଏବେ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ଟିକେ ଦେଖାଅ। ପାଖରୁ ପାଖରୁ ପୁରା ପାଖରୁ ଆସ। ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର ହେଇଗଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ ଅଣ୍ଡା ପକେଇଲେ ଆଉ ସେ କଲରଟା ଦେଲେ ମ୍ୟାଚିଂ। ଦେଖ ଏ ଭଗବାନ। ଏବେ ତମ ଆଉ ତଳ ରହିଛି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ଏମିତି କ'ଣ କାଟିବା ଦବ? ହେଇ ପୁରା ନଣ୍ଡା। ଇରେ ବାବାରେ ବାବାରେ ବାବାରେ। ये स्टाइल है, आपको क्या मालूम बेबी जी? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା, ତାର ମିଲ୍କ ଆଉ ବିସ୍କିଟ୍ ଖାଉଛି। ତ୍ରିଷା କ'ଣ କହିଦିଅ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ। I'm happy happy biscuit so tasty. ଆଉ ନିଷ୍ଠା କ'ଣ କରୁଛି? ନିଷ୍ଠା ତାର ବି ସେଇ କ୍ଷୀରଟା ତାର ପିଉଛି। କ'ଣ କରୁଛ? Milk biscuit ଖାଉଛି। ଓକେ। ତ୍ରିଷା ମୋର ଏବେ ଆସିଲା, ପ୍ରାୟ 5:10 ହେଇଗଲାଣି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ତାର ଟିଉସନକୁ ଯିବ, ନୁହେଁ ତ୍ରିଷା? ହଁ। କେତେବେଳେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ବଲ୍ ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ତ୍ରିଷା ମୋର ତ୍ରିଷା ମୋର ଏବେ ଟିଉସନକୁ ଚାଲିଲା। ନିଷ୍ଠା ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଷ୍ଠା ସ୍କୁଲ ଗଲାଣି। ତାର ସବୁବେଳେ ଅପୋଜିଟ୍ କଥା। ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିଷାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟୁସନରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ୍ରିଷା କହିଦିଅ, ଅନା ଅନା ଅନା। ଦି ଭଉଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖୁସିରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ୍ରିଷା ଭୂତ
ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ମିକ୍ସଚର ଟିକେ ଚାହା ପିଇଦବା। ନିଷ୍ଠା ବି ମୋ ସହିତ ଅଛି। ମାନେ ଆସିଲେ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଗରମ ଗରମ ପରଟା। ବାହାରେ ଥଣ୍ଡା କେମିତି ହଉଛି? ଥଣ୍ଡାକୁ ତ ଇଆଡେ ଗରମ ପରଟା ଆଉ ଦେବୀ ମୋ ମନ ଲାଖି କରିଛନ୍ତି ମୋର ଟିକେ ପରଟା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବାର ସମୟ ଆସି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭରାତ୍ରି। ପୁଣି ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।